जाउथिला कुकुड़ार कुकुड़ाट आकाश को फाड़ी बाहरी जाउथिला। अरे थिबा गाई माने हालुका घंटी झुंकार करुथिले। ररु दुर्गापुर पहाड़र धड़ा कुड़ी गाँ को आसी लागुथिला। आर घर मानक छात माटीर ओ कुटार किंतु माटी तैयारी घर मानक छात गाँर शांति को बहुत शुभ करुथिला। आर मझिरे गोटे पुराना बट वृक्ष थिला। एहार छाईरे बहुत गाँवासी सकाळे बसंती, चाहा पियंती, परस्पर को खबर कहती। एथिरु ही गाँर दिन आरंभ होउथिला। ए दिन मध्य समस्ते बट गछ पाखरे जमा होइथिले, किंतु एक कथा माने जानिथिले एठारे गोटे लोक आसीबा कथा थिला, जाहाकू देखि माने मुंड नाळंती रघु। दूररु रघु आसुथिला। तांको मुंडरे थिला छोट गोटे पगड़ी एवं तांको दुई आखिरे सेई पुराना लोभर तीक्ष्ण चमक। गाँर जड़े साधारण लोक नुहे, से चिंता करुथिला धन निजे शक्ति, तेणु धन आसीबा पई से कौनसी पथ छाड़ू नथिला। बट गछर छाईरे पहुँचबा ठारू गाँवासी माने मनमरा होई पड़िले। गोटे चाहा बिकुथिबा लोक हालुकारे कहिदेला, गु बाबू खेपी जाई नुहे, शांत होई पादर लाठी को भितर धरी पथ दियो, आसुची धनर भक्त। गु हसिला, किंतु सही हसरे सम्मान नथिला, हिला केवल ही घृणाभरा आत्मविश्वास। हसिला एवं तांको पिठुसाकु बाहर कला। सेथिरु धन गणिबा यंत्र, किछि पुराना सुनार मुद्रा, मापिबा पत्थर सबु बाहरिला। गाँवासी माने आश्चर्य रे कहिले, एते धन से केउठु आनिला? एक वृद्ध महिला को देखिला, जेउठी केवल अल्प पैसा थिला, से धन बिकुथिला। से गला एवं बहुत निमंता दर देई कहिला, आमको दे दियो, मु अधिक नेबी, तुमर धन अति भल नुहे। तले पड़िला। तांको पुओ रोगी, घर औषध दरकार। से रघुको अन्याय दर को मंजूर करबा को बाध्य। ओ बाबू सब देखुथिले। से आखि मुदी दीर्घ श्वास नेले वो कहिले, घर फल मिले, किंतु शेष रे किए ताहाकू खाए ताहा ही देखिबाकू पड़िबो। पाखरे बसिथिबा छुआ माने तांको भୟରେ देखुथिले। सेमाने गोटे अदृश्य दियालु रब्बर छाया रघुଙ୍କ पछरे देखुथिले। पाखरु थिबा कुकुर माने मध्य तांको निकट को जीवाकू इच्छा करू नथिले। रूपाली गाँ पई रघु एक चिन्ह। तांको ना सुनिले लोके सावधान हेउथिले। केही तांको सह काम करिबाकू चाहू नथिले, किंतु लोभरे पड़ी अनेक तांको आश्रय देथिले। पाखरे थिबा मौळ गछर पत्र हालुका बातासरे हलु हलु मारी जाउथिला। गाँरे सुना सुना शांति छाई गला, किंतु सेही शांतिर तळे गोटे झड़ जन्म नेउथिला, जार मूल कारण थिला रघुଙ୍କ लोभ। जे पूर्ण भाबे उठिला। रघुଙ୍କ मुहरे सेही आलोक पड़ी देखाई देला तांको मनरे मात्र धन अछि, कृपा नाही, दया नाही। चिंता केवल मु किपरि अधिक पाई पारिबी। एवं एहा हेउची सेई दिनर आरंभ, जेउ दिन रघुଙ୍କ लोभ तांको जीवनर सबुठु बड़ शिक्षा देबाकू प्रस्तुत थिला। जे मझिया आकाश को चढ़िला परे रघु निज घर को फेरिला। सेठारे थिला गोटे छोट दीप, माटीर दीप। तेल दीपर गंध दारू सब बाहरुथिला। आज रघु विशेष भावे से दीप आगे बसिला। तांको आखिरे थिला अजाना आतुरता, जेपरि किछि बड़ घटना। ए धीरे धीरे तेल भरा दीप को जळाइला। आगरु हालुका लोमा लाल दीप शिखा तांको मुखको आलोकित करिदेला। दीपर देवी मूर्ति तांको शांत आखिरे देखुथिला, किछु कहबाकू चाहुथिले, किछु सतर्क करुथिले जेपरि। किंतु रघु से आखिर भावको अनुभव कला नहीं। से दुई हाथ जोड़ी मुंड नबाइला वो कहिला, ए देवी, मते धनी कर, मोर जीवन को बदलाई दियो। मते एते धन दियो जे पूरा गाँ मोर ना कहिबे। तांकर आवेगरे भक्ति अपेक्षा अधिक थिला लोभ। दीपर आलोक हालुकारे कमिगला। पछरु वायुर प्रभाव जेपरि सतर्क करुथिला, किंतु रघु एहाकू इशारा भावे बुझिला नहीं। से दीप को आउ एक थर तेल ढालिबा आरंभ कला, जेपरि देवी को बल जोर करी इच्छा पूर्ण कराइबाकू चाहुथिला।
ରଘୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ନିଜ ଘରକୁ ନଜର କଲା। ଘରଟି ମାଟିର ପୁରୁଣା କାନ୍ଥର ପାଟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଧନୀ ହେବି ଯେ ଏଇ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ତିଆରି କରିଦେବି। ଶୁଦ୍ଧ ସିମେଣ୍ଟର ଲୁହାର ଦୁଆର ସବୁ ନୂଆ। ଏବେ ଦୀପ ଆଗରେ ହାତ ଦେଇ ତାକୁ ସିଣ୍ଡାକୁ କହିଲା, ଦେବୀ ଯେତେ ଧନ ଅଛି ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ସେଇ ଅଂଶ ଚାହେଁ। ଗାଁରେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ରହିବି। ଦୀପରେ ଟଙ୍କା ଲଗା ଗୋଟେ ପେଟିକୁ ଖୋଲିଲା। ତାର ପୁରୁଣା ପଇସା, କିଛି ସୁନା ରଙ୍ଗର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକୁଇ ନେଲା ଛୋଟ ଗଣନା ପତ୍ର ସବୁ ଫୁଟିଲା। ପଇସାକୁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାନଙ୍କରେ ଘୁମାଇ ଘୁମାଇ ଦେଖୁଥିଲା। ନିଜ ଆଖିରେ ଅଜଣା ଅଗ୍ନି ଚମକ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘରର କାନ୍ଥ, ଛାତ, ଫାଟୁଥିବା କୋଣ ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲା ରଘୁ କେତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ତାର ଫଳ ଝାଉଁଟି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଲୋଭରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରଘୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଅଧିକ ଚାହିଁ ମତେ ଦେବି, ତୁମେ ନ ଦେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଉପାୟ ବନାଇଦେବି। ଏହି ଭାବ ତାଙ୍କ ମନରୁ ବାହାରି ଦୀପ ଶିଖାକୁ ନୂଆରେ ଫୁଟିଦେଲା। ଦୀପ ଆଲୋକ ବଢିଗଲା ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆଖିରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଦେଖାହେଲା, ଯେପରି କିଛି ସତର୍କତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା। କିନ୍ତୁ ରଘୁ ମୁଣ୍ଡ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଖିଲାନି। ସେ କେବଳ ଧନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ଘର ବାହାରରୁ ପବନ ବେଗରେ ଲାଗିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ଦୀପ ଓ ତା ସହ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ଯେପରି କିଛି କହୁଥିଲା, ଲୋଭକୁ ନେଇ ଖେଳିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରଘୁ ଅବୁଦ୍ଧ। ସେ ଆଲମାରୀରେ ଏକ ଛୋଟ ପାଟିକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଏଠାରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଆସିବ। ମୁଁ ଉପାୟ ଖୋଜିବି। ମୁଁ ଧନକୁ ଜୀବନର ଦେବତା ଭାବୁଛି। ମୋ ଜୀବନ ମୋର ନିୟମ। ଆକାଶର ଆଲୋକ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାହା ରଘୁଙ୍କ ପଛରେ ଲମ୍ବା ହୋଇ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେପରି ଏକ ଲୋଭୀ ଅସୁର ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ରଘୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଲୋଭର ଆଖିରେ। ଏବଂ ସେଇଦିନ ସେ ଦୀପର ଦେବୀ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା କଲା, ଯାହା ଜୀବନକୁ ସଦାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେବ। ସେ ଜାଣି ବି ନଥିଲା ଯାବେଳେ ଆକାଶରେ କେତେକ ହାଲୁକା ମେଘ, ହାଲୁକା ପବନ ଚାଲିଛି। ଗାଁର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ପଛରେ ରଘୁ ଗୋଟେ କଥାରେ ବସି ହାତ ଚାପି ଭାବୁଛି, ଦେବୀ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? କେବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଖି ଉଠିବ? ଏମିତି ଭାବି ଗାଁର ପୁରୁଣା ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଯାଇ ବସିଲା। ଗଛର ଛାୟା ଉଠ ହେଉଛି, ପତ୍ର ଖସି ପଡୁଛି। ରଘୁ ଏକ ପତ୍ରକୁ ଦେଖି ମନେ ହଠାତ୍ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବନଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଶୁଖି ଯାଉଛି। କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛ ପଛରୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଧଳା ଦାଢ଼ି, ହାଲୁକା ମଲିନ ପୋଷାକ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଲୋକ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଶାନ୍ତ ହସ। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ଡୁବିଛୁ ରେ ପୁଅ? ରଘୁ ଚମକି ଯାଇ ପଚାରିଲା, କିଏ ଏଠି କାହିଁକି? ବୃଦ୍ଧ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଚିନ୍ତାର ସ୍ୱରକୁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଶୁଣିଲି। ତୁମ ମନରେ ଲୋଭ ବହୁତ ଉଛାଳି ମାରୁଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ରଘୁ ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଖୋଲିଗଲା ଓ କହିଲା, ବୁଢ଼ାଟିଏ କିପରି ମୋ ମନର କଥା ଜାଣେ? ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲା, ମଉସା, ମୋ ମନରେ ଲୋଭ ଜାଗୁଛି। ମତେ ଧନ ଦରକାର, ଅଧିକ ଧନ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାମ କଲେ ବି କିଛି ମିଳୁନି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଖରାପ ନୁହେଁ ପୁଅ। ମଣିଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିରୁ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପଚାରିଲା, ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଧନୀ ହେବି? କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ କି? ହସି ନିଜ ଝୋଲା ଖୋଲିଲେ। ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ ବାହାରିଲା। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଯେମିତି ତୁମେ ଚାହ ସେମିତି ଧନ ପାଇବାର ଉପାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟକି ଯାଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିଲେ ଏହା ସହ ସର୍ବନାଶ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିଥାଏ। ରଘୁର ଆଖି ଚମକି ଉଠିଲା। କଣ ଉପାୟ? ମତେ ତୁରନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ବି ମଣିଷ ଯଦି ଏହି ଉପାୟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାର ଜୀବନକୁ ଏହା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଅଧିକ ଉତ୍ସୁକତାରେ କହିଦେଲା, ମଉସା, ମୁଁ ଯେ କିଛି ମୁଁ କରିବି, ମତେ ମାତ୍ର ଧନ ଦରକାର। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ
ହସ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଶି ଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଲୋଭ ତ ଶିକାର କରୁଛି ପୁଅ। ଏବଂ ସେ ଥଳିଟି ହାତ ଧରି ରଘୁଙ୍କ ପାଖରେ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାରିପାଖରେ ହାଲୁକା ପବନ ଥଙ୍କିଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଷଣ ଶାନ୍ତ। ରଘୁଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।